ହେଉଛି କୋରାପୁଟର 2025 पर्व। ଏଥିରେ 12 ମାସରେ 13 पर्व हुए କିନ୍ତୁ ଏହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏଥି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଆମର କୋରାପୁଟର जो उदीयमान तारका मैंने अच्छा से बाछिकी आम स्टेट लेवल एवं नेशनल लेवल पर्यंत से पहुंचाई पारुचु। तेणु ये पर्व आमर गर्व। कुटुणी पदर गुरे सहस्र लिंग आम शुणु आम कोरापुट कोरापुट बहु लोक या दर्शन कर तेणु से आमे कुटुणी पदर पर्वटार शुभारंभ करुचु। आमे जहाँ देखीचु एवं यार जार उन्नतीकरण अच्छी आगामी दिन में निश्चित भाव में करा।